तेलेमुरा थाना पुलिस ने यागो कलाख्या शेर रासा सिदी करान ताबो हंके तेलेमुरा थाना ने उशी कताल राजीव देवनाथ नि तु दुलमंबाई नाल तु मंगो अंखारथानिबो हावाईबारी नाका चेकिंगो हासलो थानाय लरी मालखुंगो मानखा गोबांमा सिदी करान लगे लरी मालखुंगो थानानिबो रमखा पुलिस पातेमारुक साव साविमानका हावाईबारी नाका चेकिंगो नायरुतुक थानिबो आगरतलानि सिमी शिलंगो थांगि तंनाय TR01 AS 1708 नम्बरनि लरी मालखुंगो नायरुतुक थानिबो तेलेमुरा थानानि उशी राजीव देवनाथ नि तु दुलमंबाई पुलिस शेर सारा सिदी करान रमी मानखा अरो खुरसाताय कलायो फातार हावो हासेओ थांनाय लरी मालखुंगो मालखुंगो थानाय टेकनिक कताल बाय खलायै टेंकी बिसिंगो सिदी करान दावुतलां तंमने नायरुतुक थानिवनो मानजाखा आबो हाटिबो रां मरक काउन 1.5 लाख नैसाका पुलिस अपाति मुंगो करंजाक বিশাল গড়নি অনুপ সরকার ন তেই লরি মালখুং মথনানিয়াव রমি মানখা পুলিশ খবরের ভিত্তিতে আমাদের হাওয়াইবাড়িতে TR01 AS 1708 একটি ট্রাক গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় আমাদের সৌরভ দাস সাহেব DCM সাহেব ছিলেন উপস্থিত। তো আমরা গাড়িতে তল্লাশি করে আমরা প্রায় 100 কেজি মতন গাঁজা গাড়ি থেকে আমরা উদ্ধার করি। গাড়িটা করতে কোন দিকে যাচ্ছিল? গাড়িটা আগরতলা থেকে লংশিলং দিকে যাচ্ছে। বাজার মূল্য কত দিব? গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য 1.5 লক্ষ টাকা হবে। যারা আটক করছেন তার নাম কি? বাড়ি অনুপ সরকার, বাড়ি বিশাল। প্রত্যেক গাঁজা লুটিং হয়েছে এবং জানতে পারছেন ওটা আমরা ইন্টারোগেশনে আছি, বাট এটা আমরা পরে তদন্ত অধীন আমরা তদন্ত করে জানতে পারবো কোথা থেকে সেটা লোড করা হয়েছে।